Selamat pagi ngagai semua bala kita tek semampai berguleng kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari hari Minggu 27 hari bulan 2 berguleng aku Bumawin kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Perintah berjalai ke mayuh bengkai inisiatif dikenak mantuk mulai ke penegap sektor ekonomi. Nyengkaum industri dagang temuai ti sebedau tu napik penanggul ke tegal pengelekai COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Madah sebagi hari pengawat ti benung di pejalai ianya ngemendar ke pemindah Merakah Sempadan ngena atur bungkur pemindah orang ti udah nambuk ke tucuk vaksin VTL ngena jalai langit darat ngau tasik. Ia medah tu asil hari awam bergulai ngau Sultan Brunei Sultan Azan Al-Bolkiah leboi akan muai ngagai Brunei bedau lama kuda. Aturnya ukai semina uliah ngidup ke baru industri dagang temuai Sarawak tak megak mulai ke penegap ekonomi kelebih hagi dibagi menua miri ngau Limbang nyengkau melawas tiba palan antara Sempadan ngau Brunei. Datuk Seri Ismail madah ke perintah megak merambu dekat berjalai ke perkara kesama enggau menua Thailand. Menteri Besar Mansud Kejakutu lebuh tik berjadi program Citra Warna Keluarga Malaysia ke diatur bawah Waterfront Kuching de malam. Berbangunnya Datuk Seri Ismail Sabri megamadah ke bantuk khas dekat diberi ngagai lebih 20,000 ikut orang tik berjalai ke pengawat dagang temuai ke register Upis Menteri Dagang Temuai Art ngau main asal Motek. Bantuknya dekat dibayar 2 kali ianya bak bulan 3 ngau bulan 5 tu. Menteri Besar madah bantuk tu dekat diberi ngagai 10,000 ikut malin dagang temuai terdekat nerima RM1,500 siku kelimpari 5,600 buah agensi dagang temuai terdekat nerima RM9,000 tiap bengkai agensi serta 3,100 ikut orang ke Bempu Homestay ke register Ngamotek terdekat nerima RM1,800 siku. Datuk Seri Ismail ngarap ke semua inisiatif ngau atur tadi berjalai ke perintah ulih mulai ke penegap sektor dagang temuai ngau ngangkat ke nama Malaysia nyadi palan ti dulu agi ditapat ke temuai ari menua luar. Kuching dipilih nyadi palan alai ngatur program Citra Warna enang setipak ngau rambai jaku program tu ianya program kepelbagaian budaya laban Bandaraya Kuching boleh mayuh macam pengiktirafan ke berguna benar baktikas antarabangsa. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Madah tunyengkaum pengiktirafan Kuching nyadi bandaraya kreatif atau ke Creative City of Gastronomy hari UNESCO bak kategori gastronomi ngau ASEAN bak bulan 11 tahun 2021 ngau bandaraya kraft dunia hari Council Kraft Dunia Asia Pasifik bak tahun 2018. Datuk Seri Ismail Madah ngau pemujur nyadi Creative City of Gastronomy tu megak ulih nyungkap pemansa ekonomi ngau industri dagang temuai ngau main asal kelebih hagit di Sarawak. Daripada hidangan makanan tempatan seperti yang disebutkan oleh Datuk Patigi iaitu mi kolok, laksa Sarawak, kek lapis Sarawak, persembahan tubuh tari pelbagai etnik sehingga jualan kerak tangan semuanya mempunyai keunikan sendiri. Maka tidak heranlah sambutan festival mega ini cukup signifikan dari segi tagline Malaysia Truly Handsome. Mansud Kejakutu bak pengawal alai berjadi Malam Gala Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 ke diatur bawah Waterfront Kuching yang megamadah ke Sarawak bisik 28 raban bangsa asal ti patut ditemegah ukas minat rakyat Sarawak tak megak semua keluarga Malaysia. Ia madah ke Festival Citra Warna Keluarga Malaysia ke diatur pengalaman 4 hari megak ulih ngelaku ke produk seni ngewarisan di Sarawak ti kaya ngau utai hidup, utai tumbuh serta pemanah rampak menua. Ikas pemansang antara Sarawak ngau Semenanjung patut sama ngambil rakyat di menua tu seruran temegahnya di sebuah keluarga Malaysia ti besar. Perkaranya dipansut ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ti bisi benar pengarap serta percaya Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dekat majak bantu serta nentu ke menua Sarawak hendak tinggal kelebih lagi hari sukut pemansang. Kerajaan Sarawak menaruh harapan yang besar agar kerjasama antara Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Sarawak akan terus dipertingkatkan
supaya tiada mana-mana wilayah di negara ini yang ketinggalan. Ia maksud kerja kutu bab pengawal alai berjadi Malam Gala Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 tidi penyadi ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bab waterfront Kuching de malam. Ia madaka Perintah Menua Sarawak ngarap ke gempung kerjasama antara Perintah Besar dekat Majak diangkat ngambil projek pemasang di Pejalaikan ngau cara Timeruan serta Tegap. Ngenang Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 yang madaka Sarawak kelebih lagi Kuching ngembuan penegap menjadi pengatur program tu setiap ngau batang pengawak tidak ngelaku ke mayuh macam main asal di Malaysia ngau penyarakup pupu raban bangsa ngagai orang di benua luar. Program kecukup besarnya megak digulut Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta biniah Tuh Puan Ragad Kurdi Taib. Taja anda nitia ke konsep sebenar Citra Warna Malaysia tam program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 tidak diatur bak waterfront Kuching ulih hidup ke baru industri performing art. Kepala Direktur UPIS Main Asal Ngau Art Menua Malaysia Mesran Muhammad Yusof madah ke program tu udah nyapai tagak hidup ke baru sektor dagang temuai tajak bertapik ngau pengelekai COVID-19. Mesran Muhammad Yusof muji pengawak semua orang tiba benar ngemujur ke pengawak tikas bangsa tu tajak bertapik ngau mayuh bengkah penanggul. Kalau saudara ingat waktu kita buat di Dataran Merdeka, dia ada satu parade, itu sangat-sangat menarik. Kita mengharapkan untuk meneruskan kaedah Citra Warna yang begitu, namun kita mengharapkan supaya pandemik ini, COVID-19 ini akan berakhir dengan segera. Mansud Kerja Kutu bab pengawal alai berjadi Festival Gendang Sarawak di Waterfront Kuching yang madah ke program Citra Warna Keluarga Malaysia ke sekali tu dekat nampak rekod baru ianya pemaduk mayuh orang bermain sapik ke alai tu dekat mecah ke rekod bak dalam Malaysia Guinness Books of Records. Sarawak Nengah Music Rights Sarawak Berhad MRSB dia tu uliah ngemata register ngumpul ngau magi royalty ngagai pemekuas seni muzik pupuraban bangsa di Menua tu. Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah sebedatuk pengawak magi royalty di Pegai Siti Gerempung Tidi Padu serta berpalan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Alexander madah hendak semua pemekuas seni muzik ngau gerempung seni muzik hari Menua tu ti register ngau agensinya dekat napik pengurugi lebuh hasil sidak dikena. Nyalai ngau MRSB tu ukas minat nyaga pengantam pemekuas industri seni muzik di Menua tu tak megak semua hasil seni pupuraban bangsa megak dekat boleh bayar ke patut setipak ngau pengawak sidak. Datuk Seri Alexander maksud Kerja Kutu baam pengarang berita udah pengawak nyerah ke sijil pengisytiharaan ngagai MRSB tidi hari ke Chairman Gerempung Armada Seni Sarawak kelalunya di Kaban Direktur MRSB Gibson Rentap di Kuching. Ia madah ke industri muzik raban bangsa dekat Mansang Kagi serta dikarap ngagak mayuh hagi hasil seni muzik kecukup mana udah tibisi gerempung belisian tu. Nak dia tu bisik 8,000 itik lagu pupu raban bangsa udah digagak. UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang ngarap ke Perintah Menua Sarawak ulih mantuk mutar ke isu ungkus nikik tidi tapi pengeluar manuak ngau teluk manuak di menua tu. Menteri Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke Perintah Besar udah nyedia ke subsidi RM500 juta dikena mantuk industri itu mutar ke penanggul ungkus operasi tinikik tang bantuknya bedau cukup. Anda ngarap ke Perintah Menua berundian ke pemintaknya ngau isu ungkus nikik tidi tapi pengeluar manuak ngau teluk patut diputar ngambil rakyat Sarawak nak suntuk manuk ngau teluk manuak. Ia maksud Kerja Kutu ngagai pengarang berita udah tinggal bas kandang nupik manuak ke empu company CCK bak Kampung Buso Bau. Datuk Seri Alexander madah hasil hari berandau ngau pengurusan company ngujung ke yang nemu ngau siliak pasal ungkus nikik tidi tapi sida. Kelimpah hari rega sum manuak nikik pengeluar produk manuak ngau teluk di Sarawak megak nak cukup pengerja pengawal ke alai penanggulnya berguna ke cara timana hagi serta bantu hari Perintah Menua Sarawak. Orang di Rumah Panjai dipinta hendak nupik janik dulu jam kediatuk nyentuk ke igit penyakit demam babi Afrika ASF udah nadai agi di Menua tu. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas madah sidak uliah nupik janik baru udah ditetap ke selamat hari UPIS Veterina. Dato' Amar Douglas ugah maksud Kerja Kutu baum 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Rantiang Kubal Tengah di Penom Sepawah. Ia megak madah ketu berindik hari penerang hari sikut kaban parti ti madah kemayuh jelu tupik sidak mati ke tegal igit penyakitnya.
Jelu tupik ke bedau kena rampit Datuk Amar Douglas ngelalau orang kenupik jelu berjalai ke atur berjaga-jaga nyingkau anak ngemendara ke orang luar tamak atau ke ngabas kandang jelu sida lalu orang bukai megak anak dikemendara ke tamak ngagai palanya. Ia madah antik jelu tupik sida bising ngayan ke tanda kena rampit igi penyakit tu sida patut ngagai riput ngagai upis veterina. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Mensia mayuh ke bedau bertucuk vaksin dos penyungkat dipinta lengkas bertucuk dikena nyaga dirimpu ngau orang bukai. Ingat, seruran nitiah ke SOP dikena naga pengekai COVID-19 lalu seliah ke diri ngelawak palan ke berdedat serta hendak nguluk sebarang pengawak bergelumuk. Jadi ngotok aku Bumawin mana ke diri. Mumpuk dulu.